الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام فقال علیہ الصلاة والسلام ان النور اذا دخل الصدر انفسح۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل لذلك من علم يعرف؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ আজকের এ সভার সভাপতি সাহেব, उपस्थित हाजिरीन किराम, नौजुबक साथियों, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ওয়াজও আইলে খাস করিয়া এ নিয়ত করিয়া আইতে লাগে কে ওয়াজও গিয়া যদি কোনো নতুন কথা, দিনের কথা যদি আমরা শুনি তো এই কথার উপরে আমরা আমল করতাম, আমল করার চেষ্টা করতাম। এই নিয়ত যদি আসে তে তো আলহামদুলিল্লাহ ওয়াজ কামিয়াব, আর ওই নিয়ত যদি নাই তে ওয়াজর কোনো খাস লাভ আর ফায়দা হইতো না। দুইটা জিনিস আমি আপনার সামনে কই। একটা হইল যে আমি সালাম দিছি, সালাম দেওয়ার পরে কোরআনের যে শিক্ষা कि सलाम करने वाले को तंजेला सलाम করছন ওক্তা কি ভালো জবাব দিতা, আর যদি ভালো জবাব দিতে পারো না তে কম সে কম জেলা সালাম করছন ওলা জবাব দিতা, জবাব দেওয়াটা ওয়াজিব। আমি কইলাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ, এক দুইজন আলহামদুলিল্লাহ জোরে আওয়াজ দিয়া জবাব দিছন, আর প্রায় আপনারা একবারে কম আওয়াজে, ওলা বোঝা যায় কে ওয়াজো আসরের পরে তো প্রায় ওয়াজো সিন্নি খাওয়ানি হয়। ইমাম সাহেব মনে হয় আজকে সিন্নি উন্নি খাওয়াইছন না, কিতা ইমাম সাহেব ওলা নি তো কোন সময় খাওয়াইবা?
নাই নি সিন্নি সিন্নি না হইলে ওয়াজ কিলা আনা সিন্নি কোনো ওয়াজও নি গাঁৱৰ ওয়াজ তো গাঁও গড় তাকি আনিয়া দিবা সিন্নি খাইবা नंबर 1। नंबर 2, वाज करने वाला अलग अलग उलमाए किराम अलग अलग तरीका हिसाबे तारा वाज करन आरम्भनित आइया लम्बा खुतबा फोड़ार बादे जिकिर दुरूद ताइन जे दुरूद फोड़न खूब सुर दिया टान दिया ওই সময় তো আপনারা সবে দুরুদ পাঠ করুন সবে পাঠ করুন আর আমি সুর দিয়া টান দিয়া দুরুদ পড়ছি না নিজের হিসাবে দুরুদ পড়ছি আমার দিলে তো এ কথাটা আইছে যে আমি দুরুদ পড়মু আপনারা পড়বা নিশ্চয় আপনারা পড়ছন কিন্তু দিলে দিলে পড়ছন আওয়াজটা আমি পাইছি না কমসে কম একবার আপনারা आवाज़ दिया दुरूद शरीफ पढ़ी लोग का दुरूद पढ़ ले बड़ो फजीलत अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। আমি কোরআনে করিমের একটা আয়াত আর একটা হাদিস শরীফ পাঠ করছি। আমরা আলহামদুলিল্লাহ মুসলমান আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যে শরীয়ত এ দুনিয়াত নিয়া আইসলা ও শরীয়ত ও মজহবের উপরে আমরা সবর ঈমান। একবার আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম কোরআনে করিমের একটা আয়াতের ছোট টুকরা তিলাওয়াত করছেন ফামান ইউরিদিল্লাহু আন ইয়াহদিয়াহু ইয়াশরাহ সাদরাহু লিল ইসলাম। अल्लाह ताला जे मानुष के सही रास्ते पर सही पथ पर लाना चाहता है तो इस्लाम की तौफीक दान करता है। बुझा गेलो के जे मानुष मुसलमान आसे जार दिलेर भितरे ईमान आसे अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमेर शरीयतेर उपरे अमल करने वाला ईमान रखने वाला है मानुषटा अल्लाहर तरफ तकी बिल्कुल शुद्ध और 100% सही पथेर उपरे एक बारे 100% सही रास्ते पर वो चल रहा है। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए टुकड़ाटा तिलावत करसन तिलावत करार परे अपने खोइला इन्ना नूर इदा दखल सदरा इन फसाहा। ईमानेर एकटा नूर आसे नेकिर काज करले दिलेर भितरे ईमानेर नूरटा आहिस्ते आहिस्ते बेशी होता है बढ़ता है। और आमरा ईमानेर खिलाफ यदि कोनो काम करी गुनाह पाप बाद कोनो काम करी तो दिल के ऊपर सियाह नुक्ता काला स्पॉट पड़ जाता है। आबार यदि पापेर काज करी ते काला नुक्ताटा काला स्पॉट ये बड़ा हो जाता है। पापेर काज करते 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 एक दिन ऐसा आता है कि पूरा दिल पूरा कल्ब काला हो जाता है एक बारे सियाह हो जाता है। और अल्लाह का बंदा यदि नेकिर काज करे तो गुनाहेर जे सियाही और गुनाह करने से जो काला हो गया था दिल नेकी का काज करेगा तो दिल की सियाही और दिलेर ऊपरे जे काला रंग जंगार लग से नेकी का काम करने से वो जंगार और वो काला स्पॉट आहिस्ते आहिस्ते शेष होता है ख़त्म होता है। एखन আমরার সামনে তো সবে মুসলমান সব ঈমান वाला কার দিলের ভিতরে ঈমানের নূর আছে আর কার দিলের ভিতরে ঈমানের নূর নাই আমরা কি রকম পরীক্ষা করতাম কি রকম আমরা যাচিতাম कैसे हमको पता चलेगा। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोइला इन्ना नूर इदा दखल सदरा इन फसहा। इंसान के दिल में
جب ایمان کا نور آتا ہے، ایمان نور جب دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا دل، اس کا بک، اس کا سینہ لمبا چوڑا ہو جاتا ہے، بک بڑا ہو جاتا ہے، دل بڑا ہو جاتا ہے۔ دل بڑا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جے مسلمان مانوش خوب بیشی نماز روزہ عبادت کرنے والا، اس کا ویٹ اور اس کا وزن بیشی ہو جاتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ دل میں ایمان کا نور آتا ہے تو دل بڑا ہو جاتا ہے، اس کا ارتھ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جار دلیر بھیترے ایمانیر نور تھاکے، جب وہ نیکی کا کام کرتا ہے، نماز روزہ عبادت کرتا ہے، قرآن تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، تو نیکی کا کام کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے۔ نماز پڑھ لے مزہ لگے، ذکر کر لے مزہ لگے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ কোনো মানুষ ایسا ہے کہ ذکر کرتا ہے اڑا تڑی، جلدی ذکر کرتم، 12 تسبیح شیش کرتم اور جم گیا، جلدی سے ذکر کر کے باہر جائیں گے۔ نماز پڑھتا ہے امام صاحب، جلدی سے نماز پڑھانا، نماز شیش ہوئلے ہمارا مارکیٹو جائموں، ہمارا اتا جگہ جائموں، میں یہ کام کروں گا وہ کام کروں گا۔ نیکی کا کام کرنے میں، عبادت کرنے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ اور جس کے دل میں ایمان کا نور ہوتا ہے، جار دلیر بھیترے ایمانیر نور، جب وہ نماز پڑھنا آرمبو کرتا ہے تو ایسا دل، اس کا دل اللہ کے طرف، اللہ دیگے اتو بیشی متوجہ، اتنا بیشی متوجہ ہوتا ہے کہ نماز پڑھتا ہے اور کہیں آگن لگ جائے، کہیں بچہ آ کر چیخ چلانی کرنا شروع آرمبو کر دے، کہیں پر قضیہ فساد لگ جائے مسجد میں، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں ایسا مشغول اور اتنا دل لگا کر نماز پڑھتا ہے کہ وہ دنیا سے غافل، اور نمازر اوپرے، نماز کے اندر بالکل اس کا دل بیزی ہوتا ہے۔ ذکر کرتا ہے وہ تو بیشی مزہ، اتنا بیشی مزہ آتا ہے کہ اللہ کا نور، اللہ طرف تکی نور اولا بوزا جائے کہ تار اوپرے نازل ہوئیتے سے، اللہ طرف تکی سکون اور سکینہ نازل ہوئیتے سے، اور وہ ذکر کر رہا ہے، ذکر کرنے میں مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، تین جیسوں میں ذکر کرتا، بالکل ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ مالٹا کے جیل میں تھے، انگریز نے قید کر کے پرائے 4 بچوں تین مالٹا جیل اور ویسن مالٹا کے جیل میں تھے۔ ایک دن جو جیلر تھا اس نے کہا کہ یہ آدمی کو یہیں پر کسی طرح سے مار دینا ہے۔ کیسے مارے گا؟ تو ایک سانپ پکڑ کے لایا، بڑو زہریلا سانپ، بڑو خطرناک سانپ پکڑ کے لایا، اور شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جس کمرے میں تھے جیل کے اندر، ایک تا بڑو سانپ، بڑو خطرناک سانپ ایک کمرہ بھیترے ساڑی دیسے، کمرہ میں جا کر چھوڑ دیا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ ذکر کر رہے تھے، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے سانپ کو دیکھا تو کہا حضور امرر جے دشمن تارا اے رومیر بھیترے ایک تا سانپ سر سے، اور بڑو زہریلا اور خطرناک سانپ، وہ تو آپ کو آ کر کاٹ لے گا، ڈنک مارے گا، ڈس لے گا، کامڑ مارے گا، اور بعدے تو امرا اے دنیا نائے، امرا شیش۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تمہار دلیر بھیترے خوف پیدا کریو نا، میں ذکر کروں گا، وہ سانپ بھی ذکر میں مشغول ہو جائے گا، تم دیکھنا، میں ذکر کروں گا اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی حکم دے گا اور وہ بھی ذکر میں مشغول ہو جائے گا۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ذکر قرآ آرمبو خرسن، اور اتنا دل سے رو رو کر اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر ذکر کیا کہ وہ سانپ بھی بالکل جھومنے لگا ذکر سن کے،
सांप भी जिक्र सुन के झूमने लगा और इतना मज़ा आया सांप को, इतना मज़ा आया कि जिक्र शेष हुआ तो अल्लाह ने सांपेर दिलेर भितरे खोता डाल से जिक्र शेष और वो रूम से निकलकर बाहर चला गया। दिया था कामड़ मारने के लिए, काटने के लिए दिया था, किंतु अल्लाह वाले के दिल में जो नूर होता है और इबादत दिल से करता है तो दुनिया का सारा मखलूक, दुनिया जो तो जीव जंतु आसे अल्लाह उसका ताबेदार और फरमाबरदार बना देता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो उच्च दर्जा नबी, दीन इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़ो उच्च दर्जार नबी। उनको जिक्र करने में, जिक्र सुनने में कितना मजा आता था। एक बार तैन जंगलो आसला और तान लोगे कोई 100 बकरी सागल खस्सी था, वो चरा रहे थे, उसकी निगरानी कर रहे थे। अल्लाह ताला एक जन फरिश्ता के फटाई सुन कि ओ फरिश्ता जाओ और तुम्ही गया हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलामेर इम्तिहान और परीक्षा ने। फरिश्ता जंगल में आया और जंगल में आकर अल्लाह का जिक्र करना आरंभ किया। क्या जिक्र किया? सुबहान दिल मुल्की वल मलकूत। ए जे 4 रकात तरावीर परे আমরা একটা দোয়া পড়ি, সুবহান দিল মুলকি ওয়াল মালাকুত, সুবহান দিল ইজ্জতি ওয়াল আজমতি ওয়াল হাইবতি ওয়াল কিবরিয়াই ওয়াল জবরুত। এই पूरा जिक्र পড়া आरंभ করছেন। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब जिक्र की आवाज को सुना कि एक जन जंगलेर भितरे जिक्र करते से जिक्रेर आवाज हुनार परे ओतो मजा ताइन दिलेर भितरे ऐसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम खोइला कि भाई जंगल में कौन है जो अल्लाह को याद कर रहा है, कौन है जंगलेर भितरे जे अल्लाह के याद करते से, प्लीज एक बार आर अल्लाहर जिक्र करो, एक बार और अल्लाह को याद करो। फरिश्ता खोइला इंसान की शक्ल और इंसान के रूप में आए थे। फरिश्ता खोइसन कि ओ इब्राहिम आमी एमने जिक्र करमो ना, এখন যদি আমি জিকির করি तो তুমি আমারে কিতা দিবা, तुम हमको क्या देगा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ओ भाई আমি तो जंगलेर भितरे ओ देख रानी अमार कोई 100 सागल बकरी खस्सी है, यदि तुम एक बार जिक्र करेगा, एक बार यदि अल्लाह का नाम लेगा तो आधा सागल आधा बकरी मैं तुमको दे दूंगा, 50% माल मैं तुम्हारे दिलाऊं। फरिश्ता ने अबार जिक्र करा आरंभ करसन, सुबहान दिल मुल्की वल मलकूत। खूब सुंदर आवाज दिया जिक्र करसन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाहर प्रिय बंदा, तान ईमानटा एकबारे कमप्लीट आसिल, ईमानेर नूर दिलेर भितरे आसिल। अल्लाहर जिक्र होनार लोगे लोगे एकदम मचलने लगे, खुशी और मस्ती में झूमने लगे। जिक्र शेष हुआर परे निजर आधा माल, आधा सागल और बकरी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको दे दिया। बादे इब्राहिम अलैहिस्सलाम खोइला कि भाई आमार दिलटा बोरसे ना, अपने एक बार प्लीज आर अल्लाहर जिक्र करो। ताइन खोइला कि तुमी तुम्हार आधा माल तो हमारे दिलाइसन, एखन हमारे किता दिबा? इब्राहिम अलैहिस्सलाम खोइला कि आमार যতটুক बाकी रइছে ছাগল बकरी खस्सी समस्त ছাগল बकरी আমি तुम्हारे दिलाइमु। सुबहान अल्लाह, समस्त ছাগল बकरी तुम्हारे दिलाइमु, किंतु तुमी एक बार अल्लाहर जिक्र करो। ए जे फरिश्ता ताइन आबार जिक्र करसन, सुबहान दिल मुल्की वल मलकूत, पूरा जिक्र करसन और खूब सुंदर आवाज दिया जिक्र करसन। इब्राहिम अलैहिस्सलामेर दिलेर भितरे अल्लाहर जे मोहब्बत आसिल, ए मोहब्बतटा बेशी होइसे और वो मचलने लगे, झूमने लगे, मस्ती करने लगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खोइला के भाई तुमी तो 2 बार कष्ट आमी तुम्हारे दिलाम, प्लीज आर एक बार तुमी अल्लाहर जिक्र करो, आर एक बार अल्लाहर जिक्र करो। फरिश्ता खोइला कि एखन तुम्हार যতটুক माल आसिल समस्त माल तो तुमी हमारे दिलाइसन, एखन हमारे किता दिबा? तुम्हार काছে तो आर किच्छु रइছে ना। इब्राहिम अलैहिस्सलाम खोइला के ओई जो तुम्हार समस्त ছাগল और बकरी आमी दिलाइছি, ছাগল और बकरी को चराने के लिए एक जन मानुष तो लागे, एक जन मानुष कमला नौकर चाकर खादिम तो तुमको चाहिए।
তুমি যদি আর একবার জিকির করো তো আমি তোমার আজকে তাকি নৌকর, আজকে তাকি আমি তোমার খাদিম বনিয়া রইমো। हमको नहीं चाहिए माल, नहीं चाहिए दौलत, কিন্তু তুমি সুন্দর হিসাবে আবার একবার জিকির করো। फरिश्ता ने जिक्र किया, बादे कोयला के ओ इब्राहिम माल लागे ना, सागल बकरी लागे ना, तुम्हारे अमी चाकर नौकर बनाइतम ना, खादिम बनाइतम ना, हमारे अल्लाह ताला तुम्हार खासे पटाइसला कि अमी आइया तुम्हार परीक्षा लोइतम। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्ही परीक्षा अपने 100% का